Ako di ay si Reyna Jean Uyag, taga Barangay Tuburan, Cagayan de Oro City, ug nag-eskwela karon sa Xavier University, Ateneo de Cagayan. Usa ka city scholar ug nagkuha ko sa kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Sa amoa nga time, way back 2020 to siya, ma'am, ano to siya ang pagsugod sa pandemic. Wala gyud mi kahibalo ato kay nabi mi sa bukid. Wala mi kahibalo kung asa mi mga apply, kung saan na mo pang-apply sa City Scholarship mismo. Nagpasalamat mi kay niabot ang City Scholarships Office mismo sa among barangay. Nag-conduct sila og Scholars Caravan didto, gitudloan mi nila sa process ug ila pud mi gipa-apply gamit ang ilaang mobile nga sakyanan nga gipa dito ra mi gipa-apply sa ilaang mga computers, ma'am. Wala pa gyud to naabot sa tuburan ang sakya ang ilaang mobile nga bus na ara to sa Taglimaw, so kami gyud ang nag-adto. Ang uban kay murag na maylo pa ganitog pampagasolina sa motor para lang gyud nga maka-apply didto. Nang gibalon ra mi sa akong mga kauban, tibok gyud to hapon nga naghulat mi kung magpuli-puli lang mo kung kinsa ang makagamit sa mga computers. So dayon mi naka-apply, ma'am, and luckily karon nakasulod. Dako kayo siya og impact, ma'am, labi na sa ako ang mindset kay before wala ra gyud kayo sa ako ang kanang ngano man di ay og mag-eskwela lang. So ayun ana lang bitaw siya nga kanang pangutok, ma'am, pero karon nga naka-avail kong City Scholarship, nakayon ko nga posible di ay nga ang government gyud labi na sa Scholars Caravan, nakayon ko nga posible gyud di ay nga ang gobyerno gyud may moduol sa tao maghatag sa ilaang service. So kadto grateful gyud kayo ko ato, labi na pud ang ako ang pamilya kay dili mo pud kay mi anak ka financially stable, tapos karon kay na-enroll pag ko sa Xavier. So kung dili ko City Scholar, murag asa ka ko mangitaw pang tuition. So ingon ana kayon ko nga bisan dai tudog pobre kay naaday gihapoy mga opportunities nga mahatag ang government sa amo, tapos amo po dai siyang ma-enjoy o amo po din siya nga magamit para pod makatabang sa mong pamilya. Ang ako magpapa, ma'am, kay naasa sila sa bukid, tapos my mom kay gaatiman sa amo ang balay, tapos ang ako ang papa kay nami gamayng umat, usahay kay magkuan pod siya nga kanang habal-habal driver. Dayon dili gid siya enough makita kay lima man mi kay igsuon. Duha na mi karon nga college. Nya ako rabya isa rabya sa pamilya ang City Scholar. So akong gibuhat kay nagworking ko. So nakipuyo ko sa ko ang auntie. Hangtod karon murag sa ila ra gihapon ko ga contact bitaw pag nakoy kinahanglanon iunan kay murag kaulaw ko nga magsigi ko og contact sa hindi lang magpapa kay kabalo ko nga dili gid pod sa tanang panahon na sila mahatag. Ana gid to last time si Ma'am Petas nga kung scholar ka di ka pwede magtrabaho kay focus yung ka sa pag-eskwela, pero grabe na ko ngayon nang iway sa iya nga ma'am kanang pwede ko mahimong GIP sa City Scholarships Office. Nag-apply ko sa iya ag June, pero saya sigurong kabisi nakatrabaho ko September na, pero bisan patuod ana kay murag dako gyapon kay akong pasalamat kay nahimo siyang pang-abag-abag sa ako ang kaugalingon nga kuan nga ako ang kaugalingong gastuhonon sa akong pag-eskwela dire. Inato siya, and then karon kay nagpadayon lang gihapon ko niya ang ingon daday ni papa kay ikaw gyud ang mahimong example sa imo ang mga isuon kung makahuman ka. Nakita na ko ang value nga di ka pwede maglaglag kay of course mosunod imo mga manghod nang yun na bitaw, and then nakita po na ako nga akong gipasagdan ko sa akong ginikanan sa una o sa akong auntie nga gagayad sa ako murag dili siguro ko maka-eskwela pod karon sa college, ma'am. Dako kay akong pasalamat sa LGU Cagayan de Oro ang gipanguluhan ni Mayor Clarex Uy. Dahang kayong salamat, Mayor, kay tungod sa City Scholarship nga program, sa imong pagsuporta sa City Scholarship program, nagpadayon ang pagserbisyo sa mga kabatan-unan na gustong eskwela pero layo lang gyud sa oportunidad. So tuod daan ang atabang daghan kayong mga kabatan-unan nga nakalampos karon o nakatabang pod sa ila ang mga kauban og mga pamilya o kaparentihan. O kang Ma'am Petas sa among head sa City Scholarships Office, daghang kay salamat, ma'am, sa imo ang kanunay nga pag-amuma sa amoa o kanunay nga pagsuporta para makapadayon mi sa amo ang mga pangandoy o para mahimo pud leader pohon sa among mga komunidad.